tretan saja ketika belanja gak dintolo ibajar ni keteti otang tabunang ikhon mon otang bi sebine etaki etunya ki pentenan akar-kar apa tunang bangkalan ni kepentenan tapi saya takut naudzubillah takut berujung de pengadilan ya juna Allah Ta'ala kenapa saya serakin apa ki ya juna Allah ketika bini nuntut kakilah kalau ulama gak kakilah kalau soki kak kakilah kalau ahli ibadah tapi kok bi kakilah mbak lo ibadahin anang lo ibadahin pengiran kula nuntut berapa banyak orang gagal ya juna Allah Ta'ala orang laki sedek suarga burung malar mantar pada selamat amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun segenap para hadirin, para tamu undangan, para bapak, para epuh, sedek-sedajana sangat patan kula ta'zimin. Bil akhas fadilat al-mukarram, fadilat al-habib Al-Habib Umar Abdullah bin Al-Hamid, sedak seleran sangat batan kula hormatin. Fadilat al-Mukarram, Fadilat al-Habib Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Bahar, saya sangat batan kula hormatin. Fadilat al-Mukarram, Fadilat al-Habib Al-Habib Muhammad Al-Idrus, sejukan badan kula ta'zimin, serta saja para habaib seabtina tak bisa nyebut situng bersitunga, namun tak saja na sangat badan kula hormatin. Tak kami lupakan Fadilat al-Mukarram Ki Haji Taib Hadiri, sesangat badan kula hormatin. Fadilat al-Mukarram Ki Haji Abdullah Khan Tabrani, secukan badan kula ta'zimin. Fadilat al-Mukarram Ki Haji Saiful Qahar Tabrani, secukan badan kula hormatin. Sareng saja para masyayikh, para kiai, para asatid, para pini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, utama epondak bapak kepala tisah setempat,
sarang sadaja setap pembentuk epon sedak sadaja na sangat beten kula hormatin. Alhamdulillah matur puji ban syukur dak keajunan Allah sekadima saat malam mangken lebat barokana para habaib, lebat barokana para ulama, lebat barokana ban-bantona sadaja para pelatatangka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kesukaan mapolong, kesukaan makumpul kita bersama dalam acara walimatul arus raja pangarap da ajunan Allah malar mantar abag ta ka jemperan, abag ta ka pungaan, abag ta ka bahagiaan khusus ada mantan sedua umum ada kita bersama, amin Allahumma. Para tantaretan sedaja, para bapak, para ibu, tebuna para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala esa ampona tetiakin makhluk langit ban bumi ban seesena biajunan Allah subhanahu wa ta'ala egagabay kunong ban kabungkaan egagabay manusia laki ban bini biajunan Allah atas sadaja nabar nana makhluk ajunan Allah bi Allah subhanahu wa ta'ala beriin aturan, beriin perintah dan larangan ajunan Allah maha andi hikmat wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Tabuna ajunan Allah ta'ala engkau sekebasah angong kolen kake kapi tang makhluk tang kebulaan beda etang kekebasaan tabuna Allah. Tapi Allah ta'ala nyatakin engkau pangeran semaha andi hikmat, engkau pangeran semaha oning tebu epon ajunan Allah. Dari kak dinto para tanteretan sedaja kita lihat bagaimana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta kak dinto sarang sadaja esena kalaban sadajana perbitaan makhluk-makhluk epon ajunan Allah sadajana kak dinto alam kapin situng ke situnga amanfaatakin situng ke situnga saling melengkapi situng ben situnga. Allah maha andi hikmat rencana ajunan Allah faidan abalidak kulaban ajunan malar mantar pada ekane serbi pangeran, amin Allahumma. Coba pikir para tanteretan sedaja biajunan Allah subhanahu wa ta'ala manusia lo epasoki kapi bi Allah tapi manusia bada sepa fakir bi pangeran bada sepa miskin bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seengke lebat bernasoki ban miskin satabil keodian kak dinto lebat soki ban miskin erat hubungan manusia seberaan ban setemoran. Ya Allah sesokian oleh patotu dari ajunan Allah oleh hidayat dari ajunan Allah epeneser ngak dak kesemiskinan jangan aja lebat hidayat reberak ban dembanga lebat pasti pekus epon ajunan Allah ngak dak miskin lebat zakata lebat sadakana lebat silaturahima tetipan apa jalinan lebat soki ban miskin gak dinto rantah keodian dunia gak dinto ba. Coba mon kelem mikir biajunan Allah subhanahu wa ta'ala manusia bada sepa alim manusia bada sepa benter bada sepa dokter bada manusia selo andi pangauning bada manusia biajunan Allah ta'ala sepa putuk bada manusia biajunan Allah ta'ala beri ujian songkan sakit sehingga terjalin lebat ilmu ban kebutuhan sepak ciptaan epon ajunan Allah
Coba bi Allah Ta'ala pudu kapi. Coba bi ajunan Allah Ta'ala jadi dokter sekapina saya rasa sakit apa. Coba bi ajunan Allah Ta'ala alim sedaja saya rasa ngaji ya. Tapi ya Allah ajunan Allah Ta'ala dari setajana ciptaan makhluk epon ajunan Allah bi Allah Ta'ala diciptakan berbeda-beda supaya apa? Supaya stabil koodiantunya gak dinto sesoki beri anjuran esra syukur bi Allah semiskin depak ke Allah lebat kesabaran epon ya Allah coba manusia bi ajunan Allah Ta'ala engak ke Allah Ta'ala kapi epo khoso esaba masjid sadajana saya rasa beda nang pasar teretan hikmat ajunan Allah manusia bi Allah Ta'ala beda seepe engak dek pateh beda bi Allah Ta'ala epalop pada kamateh san laba aban lo selalu engak dek kasewatiah ki engak kasabe ki engak dek pasar ki engak dek saalakuah ki engak dek teretan ki engak dek bineh ki engak dek anak napa sebab kelopain kamateh coba bi ajunan Allah Ta'ala epokoso engak dek pateh kapi nangis cungkale masjid saya resewal jualan nang pasar dari kak dinto ajunan Allah Ta'ala maha hakim andi hikmat dalam sadajana ciptaan epon ajunan Allah panapa tujuan epon male epangki pasera seongku abek teda ajunan Allah Ta'ala si alim lebat ilmona si putu lebat pangaptina da si alim si Allah si soki lebat dermawana lebat sadakana si miskin lebat sabar ketika lo lebat sokor ban sabar si soki sandi nikmat sandi ilmu lo isok koren lebat jalanah semiskin seputu naudzubillah lo sabar lebat keputuna sengkalo ataku anda para ulama lo ataku anda para habaib lo ataku anda para asatid etorot dalam keputuna etorot dalam kemiskina odi etunya dalam kata sabaran salah naudzubillah la ta'sis salah naudzubillah la miskin naudzubillah ki itu kanen bi ajunan Allah malar mantar pada sepak gapi amin Allahumma para tantretan sedaja nika salon putar dek kak dinto soko nek ke suara tade sekali kaya nika bun temur tere putar degen soko nek ha malelok pati atuat ke bismillah boleh pon bismillah para tantretan sadaja ajunan Allah lebat sifat hakim pangeran keodian bi Allah Ta'ala yatur bahkan tabun ulama bane namong nang ciptaan epon ajunan Allah tapi dalam sadaja perintah na Allah dan bahkan dalam larangan epon ajunan Allah bi Allah Ta'ala manusai saroja ajudi bi ajunan Allah Ta'ala manusai saroja mentem bi ajunan Allah Ta'ala manusai saroja bangal dareng sepo sedajana kak dinto demi kesetabilan odin manusia secara lingkungan napa boleh dalam masalah anjuran tantretan sedaja coba pikir kajak belasa Allah melana toro anjuran ben pakona Allah ambek jemper tunya akhirat malar manter pada jemper gapi amin Allahumma coba tantretan sontem bi ajunan Allah Ta'ala orang wajibakin apa jang lemak waktu tapi bajang gak dintok monaban ta'asana silahkan apa jang emar kamar biti bi edeng kor tepak syarat rukuna maka bajang gak dintok usah itu lesbi para malaikat tapi anjuran dalam Islam syariat Allah benih namong merintah bajang pas marih bi Allah Ta'ala sekala naki demi stabil keodian kita bersama syariatakin bi ajunan Allah esoro apa jam berjemaah kak dimma kiai tempat-tempat sedang padang
musolla etangana kampung semapolong tatangga di timur di barat di laut di dajah lebih-lebih masjid kulaban ajunan bane sekatar bajang tapi syariat Allah ayo berjamaah laki ban bini silahkan ke masjid anjuran dalam Islam soro entar ke masjid kangkui berjamaah coba pikir tebun ulama hayalakin teretan seminggu bain seminggu orang sonteng laki ban bini lema bekto de masjid hayalakin melana tanteretan sadaja tanteretan sonteng masjid kak dinto bene khusus seminggu sekalian Jumatan emutin buang dari pikiran kulaban ajunan agabai masjid kangkui Jumatan maloloh bene ne katocuna masjid bene namong ne katocuna masjid tapi masjid dibangun di tengah-tengah masyarakat tempat kekompakan tempat mesitung persaudaraan tempat meerat tali persaudaraan antara tetangga lebih-lebih antara sateretanan coba hayalakin seminggu kiai orang sonteng ke masjid kapi saasala ya Allah apangki sekalian seminggu nang are Jumat ketika kita rajin entar de masjid enda lo enda gelem lo gelema panengal tajeling dak tatangga lima kali sehari ba ya Allah siasa lo temana salaman kecuali mon bada mantan mon bada gabai mon bada selamatan mon bada pertemuan ketika kita rajin entar masjid gelem lo gelema nang bajang duhur tata membik tangga dajana tatangga di dajana asalaman deki bajang asar tabang kibi tatang kesejawan tasalam boleh sepuntana asalam lima kali dak tatang ke en lainan se asal lo akrab bisa akrab lebat berjamaah se asal lo teman menjeting bau kecuali sekalian seminggu mon nang bajang Jumat malolo gelem lo gelema merapat bau kanan kacer lima kali sehari ketika terjalin engak kak dinto kita manusia secara tabiat andik napa andik peduli dak sesama makhluk ketika datang dak masjid dalam keadaan susah etaku arah apa teme susah tatanya coba ada jemaah mon barlo kadang lo ngiding jak susah tatangke tapi ya Allah lebat syariat berjemaah bersama seasal lo atanya tatanya kulaban ajunan seasal lo peduli kita bersama seasal lo nyatanya ketika lo hadir nang bajang maghrib kamakute di bara biasana hadir ban are ban bajang sopu iya lo hadir mek pola songkan sande mek pola ruwet dukung mek pola punto bantuan bentona subhanallah segala naki syariat ajunan Allah Ta'ala benih namong sekadar syariat tapi Allah maha hakim dari setaja perintah larangan ciptaannya setaja faidan abalidak kita bersama sajan ganteng Jumat sajan erat masyarakat kak dinto melarabi ulama montero onenga kondisina tempat tisah tung situng tisah cek tanya akin masyarakat cek tanya akin kalebuna bisa jadi kelebun lo neng panapah bisa jadi kelebun o neng bada acara meloloh di ulama soro celing montero o neng kondisi situng tisah o latin masjid mon epol jamaah mon rapat asapa mon loros asapa raja pangarep kompak kampung kak dinto malar manter tepada kampung-kampung kita bersama amin Allahumma ni kesitung kerja hikmat Allah bi Allah Ta'ala beri pasah bi Allah Ta'ala beri zakat bi Allah Ta'ala isra sedekah bi Allah Ta'ala isra silaturrahim bi Allah Ta'ala isra jauhin barang semamabu bi Allah Ta'ala isra jauhin pertikaian antar keluarga dan semacamnya nikah setaja faidan abalida kulaban ajunan kapi gelem atoro Allah ambek jembara taretan ketika kita tidak mematuhi aturan Allah
ambe susana cek manglo kapasera kecuali manglo da abe tibi malar manter pada jember gapi amin Allahumma. Coba Allah Ta'ala motoron kabin laki bine nek bine sonteng motin orang ngaka abin awan tanpa kerampak engak gak dinto nek kebane sekater atau tereng sonteng bane segala naki keng roni roring sepuh bane segala naki gelanun akabin laki ben bine keng tero memadukan cinta dun antara dua ati selainan bane neka. Tapi kabin kalau kita lihat dari kacamata Islam biar makin khususnya mantan sedua orang akabin kak dinto ni ke hukum perintah Allah secara langsung dalam Al-Quran bi Allah Ta'ala wa akihul ayama minkum ereng ayo sari orang segilo andik bine sari orang selo andik laki al ayama ni ke ayim ayim ni ke orang selo andik cuduan sebine kilo andik rakah selake kilo andik raji perintah dari ajunan Allah ayo nyari aki juduh ayo pecuduh antara laki dan bine bi ajunan Allah Ta'ala wassalihin min ibadikum wa imaikum bahkan pagabin ya laki bine benekeng dari orang sabiasa make budak laki ben bine soro ikat kalaban perkawinan bi Allah napa kabin bene sekater adat kabin benekeng sekater nafsu tapi kabin nikah syariat Allah pak kabin syariat epon ajunan Allah abalika ada boleh setajana syariat Allah setajana ciptaan epon Allah mengandung hikmah yang terpendam abalika syariat Allah kak dinto coba pikir panapa kiai faedah orang alake orang abine teritan bene namong keturunan leres keturunan male andik nak foto kiai male mapungaring sepo male gelenon teka hajat silahkan tapi bene namong neka pak inti hikmat sepaling raja dalam kakawin kak dintok perkawinan caucak segala kesetabilan kebedaan neka pak kesetabilan warga kumpulan lingkungan kesetabilan alam lebat perkawinan mela Nabi Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha encan Allah iring sonteng salah situng tang kekebesaan tebun Allah encan Allah Ta'ala celing salah situng tang kekebesaan tatangarengkok ca Allah yang maha kuasa bingkok kakek berina cuduh bingkok kakek berina bine bingkok kakek berina laki bingkok kakek cucudun antara laki bine bingkok ipapolonga seasal dua tabiat sealainan seasal dua ate yang berbeda seasal nasab dan nasab lauk sealainan salah situng cengkok kebasah bingkok kakek bepolong abok duaan bahkan situng korse bahkan situng atap bahkan situng ranjang tebu epon ajunan Allah dua manusia sealainan bingkok kakek bepolong ari tetenger jengkok kebasah engki teretan apa-apa ya Allah ketika panjenengan pangeran mapolong kula bine kula seasalalah ate dua selainan seasal lain tabiat lain akhlak lain nasab lain kelakuan bahkan lain jenis biajunan bapolong ya Allah apa-apa pangeran bi Allah Ta'ala tarangakin litaskunu ilaiha malaikat kecember kepasang masing-masing ketika adik bini encan Allah kakek akan mendapatkan keharmonisan tenang cemper dana seasal ketibi ke pasar ketibi ke Sabah ketibi ke barat ke timur lo etam ki arah bentot cuan ketika kakek deki adik bini kakek celep dana kakek adik tujuan odi kakek san sosa bade bini nak kakek san ruwet badarakana seasal kakek lo adik pendukung seasal kakek lo mesem bisa mesem seasal kaki lo jemper napa
keharmonisan rumah tangga nih kah. Coba Pak Gelenon kampung Sonteng ketika bersitung Roma dalam esena harmonis, ya Allah sebine sayang ndak selake sayang ndak sebine Gelenon siang hari siang malam penuhin kalaban tawa candari yang bangsa macam penuhin kalaban saling mencintai saling menghormati penuhin kalaban ibadah da ajunan Allah jeling di jauhan Roma saya ngak nih Pak ada selake kepada kata Imam Mesem keluar ke Sabah ya Allah lo kira lo ngalok tabun orang Gelenon keluar ke pasar ketemu bi orang assalamualaikum beres teh mesem ketemu bi orang bi barengi masalah salaman muwana lacir tanyakin anak apa mengak nikah dekik di budin lakoh Jember ero mana lain ketika rumah tangga kak dintok Gelenon suram ban sama cama ketika rumah tangga lo penuhin kalaban litas kuno ilaiha ketika rumah tangga kak dintok lo ese kalaban ketentraman kadamaian ada penderoreng Pak keluar orang keng kacek lo kekek salah lega keluar ke pasar orang nabar bener sang hujung-hujung keluar ke tabun ke Sabah ada karena tabun manusia Sabah bi kute sang kukeng lah nyala sanena kerena tokar raja gelui Romana nih emotin coba kita bayangkan mon 2 Roma 3 Roma 5 Roma mon sakampung harmonis enggak napa keberadaan masyarakat edalum Jember ada tokaran ada cekcokan napa asbab litas kuno ilaiha Allah pangeran kita bersama motoron syariat perkawinan kangkui kesetabilan kehidupan kita nang dunya kak dinto ketika rumah tangga kak dinto atur Allah litas kuno ilaiha amba Jember Romana 2, 3, 4, 5, 6 Roma sekampung atur Allah Ta'ala ambe amana kampung gak dinto malar manter tepada kampung Sonteng amin Allahumma emotin Allah loin mainan amatoron syariat ada tiaki alam tak ada fihi abad benikeng en mainan sedoja lebat beles pangeran malaiku leban pancen dengan Jember malar manter pada Jember amin Allahumma tantretan sedaja mantan laki mantan bine jabuno ulama monoreng andi litas kuno ilaiha ketika orang laki dan orang bine gak dinto mencapai kesuksesan di dalam membina rumah tangga nah Jember ambek tenang dan senang alar mantar tepada mantan sedua amin Allahumma tapi emotin mantan laki mantan bine debuno ulama sampian secara khusus teretan Ahmad Faisal sareng rajin umuhani pancen dengan kelaban khusus secara umum dak kita bersama Roma ne kepak lo kera oleh keharmonisan lo kera andi kesenangan ketenangan kedamaian lo kera mesem lo kera tenang kecuali 2 sango di ulama ne keteku mantan anyar malar manter senang atunya akhirat amin Allahumma panapa kiai sango sedua gak dinto senomor situng abali dak pokok permasalahan kabin matoroah niyat ingin husnun niyah wa islahuha mabagus niat matepak niat panjenengan mulai malam mangkin gak dinto en mainan bi masalah niat kak dinto penentu bagaimana perjalanan panjenengan kebudinah buat 2 gak dinto lamain kalaban niat sebagus lebih dalam perkabinan apa-apa kabin kak dinto kelakuan nang benang arti kelakuan secara asal dasar hukuma elakonen ada gencerah wabil tunikaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri wa raditu bih secara bahasan syariat Islam kabin nikah elakonen ada gencerah
Seneka juga lo akabin angki lo tusah. Ada buang bi orang ada ada buang bi orang ngasaren, ada buang bi orang ngajalan. Ya toren keluar di Roma, ya toren nengenang dalam Roma, keluar lo oleh ganjaran, nengenang Roma lo tusah. Ya toren dekik malam, sampian asaren, ya toren lo asaren, napa jebon sampian, mana kelakuan nang benang. Le kelakuan nang benang jangreng matura ni keba kanan kacer ya toren ni kebi ulama bahas egen reng Islam lebih-lebih kelakuan adel model ngak kak dintok kanan kacer ya toren sehingga nasihat Imam Ghazali sampai ada niat kesempatan kita sebagai makhluk Allah napa amanfaatakin kelakuan sebene anjuran juga benih larangan secara dasar. Ingat apa? Ada keng cukup ada anjuran di ulama soro patepak niat mun tepak niat seumpaan sekayalan gelanon sebut termasuk ibadah ada kulaban ajuna. Coba asaren ketika panjenengan tepak niat asaren reng sonteng aname asaren kiai dekuk nolong alakeh basar dekuk dak Jakarta nyari penguripan demi anak ben bini dekuk ke Sabah manca demi deran keluarga kiai ketika gelak sepak tepak niat saasarena gelenon molen kelbu ate saasaren gak dinto acatat genjeren dari ajunan Allah senika juga orang alakeh orang abine dak remah petepak akin niat ketika tepak niat mulai dari akad sampai mantan anyar sampai apolong catat ibadah kapi bi ajunan Allah aremo lo rogi ajunan pangeran tadi ibadah malar manter tepak malam makin amin Allahumma engen kiai panapa niat orang mantan encang teritan Faizul encan umuhani napa niat orang akabin di ulama mantan anyar beriin niat dua secara dasar panapa nomor situng akabin atoro perintah Allah angkihul ayama fangkihu tabuna Allah ayo kaki abine ya ayo kaki alake kula akabin cepon teretan Ahmad Faisal atoro perintah Allah ancan sebinek kula siap untuk ikabin kiai atoro perintah Allah senomor dua atoro lalampan Rasulullah nih keniat dasar panjenengan mulai makin keniat jebun ulama bermakin sedajana kelakuan nang benang nih keba ingat gelak tedung ada keluar ajalan alakoh ketika sajan banyak niat sajan narek dek pertolongan Allah pada orang sonteng anak kau kesaba untuk anak untuk bini untuk tatangga kiai pola pada parlo kula ke Jakarta ke malai tetireng soki anak apa mon soki kula odi jemper ibadah stabil perekonomian umat bisa ke atas orang Islam parlo putuh ekonomi setinggi kula nyari tunyak malai kuat Islam sajan banyak niat sajan narik dek pertolongan Allah dari kak dinto mantan laki mantan bini jekeng cukup dua niat beri niat sebanyak masa nangareng sepuh terus rezeki lebat perkabinan mi senika bi Allah Ta'ala kan ditantang ketika Allah Ta'ala menyerukan reng laki suruh abine pas bine suruh laki wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum bi Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala nyuruh akabin pabi Allah Ta'ala itantang iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih kake gola toro engko akabin ya kengen salake abine sebine alake mun kake susah mun kake fakir mun kake landi apa cak kabater engko senolong tabuna Allah engko semaha lampe engko semaha oning tabuna Allah Ta'ala mun kake miskin engko sema sokia mun kake susah engko sema senenga namun malar manter pada jember kapi amin Allahumma Tebunuh ulama mahma sohatin niyah
perkawinan sebekal etolong abi Allah ketika tepak niat melanda li alik gelanon ben praben ceng lanceng singa bene keng sekater teroo ning amalolo bene ning nomor peltolekor singa bene keng sekater tero atolong areng sepo mapung atatangkeh bagus tapi nomor sanga nika nomor situng niat dasar jak kelupain kenapa atorok perintah Allah atorok lalapan Rasulullah silahkan beri niat-niat selain sebagus terus jember terus mesenang dari sepuh terus andi anak foto penyampung amal ketika kita pulang dari rahmat Allah kejak belasa ajunan Allah Ta'ala nomor situng sangodak mantan laki mantan bine pebagus niat pabanyak bagus niat ambek pertolongan Allah malar manter oleh pertolongan pangeran jember tunya akhirat amin Allahumma nika nomor tung mantan kengele se nomor dua mantan emotin niat kak dinto pak cek saking abang labeng muka cek saking alamaran alamar ke Allah keng bak terus keng bak oleh kejemberan cek saking abajang sekadar sah nika niat keng bak terima abajang urusan lain nika kula alamar ke ajunan pangeran kula toro ajunan terima bi Allah Ta'ala alamar nda keng bak tolong terus bi Allah ladara memonterot olia secara berkesenambungan terus menerus oleh pertolongan pantauan dari Allah dara memon ibadana teroi terima bane keng sekadar sah ambe syarat lakonin syarat nomor 2 sango dari ulama sampun nama tepak niat mantan laki mantan bine nomor 2 motoro akhlak ngerti kule emod dak tebu kisipul atebu nang Jakarta tebu kisipul kunci kesuksesan akhlak kule emod bain kunci kesuksesan pikir kapi perkara sedajana perkara dibudina laku abalidat situng markas napa akhlak coba hayal lagi pak pon sampean lepa keluar lepa kelaren syarat-syarat salako keluar universitas neka lulusan neka ya Allah kerja mekanik neka tapi kena lamaran ya Allah ketika elamar terima di perusahaan mon sampean lo aja ge etikana mon sampean lo aja ge akhlak yap siap sare 2 hari bagale tundung aderetan gelanon kerja dasi mapan gelanon emap gena lamaran sepak ketika masuk bosnya jale bikin onar nang kantor ada 2 hari lo kira Pak Abid nikah tapi ya Allah ketika kita andi akhlak sepak tepak kendenga aturan etoro ambe make lako kene berokah ben terus menerus dari Allah bekali sampunga malar manter kepada kita bersama amin Allahumma teti mantan laki mantan bine bene namung niat nika nomor tung sampean lebat niat muka labengan Allah sampean lebat niat alamar jemper da ajunan Allah bi Allah Ta'ala terima malar manter terima amin Allahumma keng terus pertolongan Allah sebuna ke imam kula emot pain taba ceramah tinggal makila ngalak ceramah orang lain sepenting manfaat amin Allahumma sebuna kiai kebudina nika napa cepon sampean wa duaan mantan laki mantan bini napa cepon tengka pola napa cendengan akhlak sampean mantan laki mantan bini ulama ketika abahas atur reng laki bener reng bini nika atu telo akhlak mantan nika atu telo senomor situng akhlak antarana laki ben bini internal dalam kamar dalam rumah antara selaki ke sebine ben sebine ke selaki tung senomor 2 akhlak dak sekitar bi'a lingkungan mujtama sekitar kita terutama orang paling sama ring sepo metuah teretan ben epar yang nomor 2 secara umum tetangga akhlak senomor 3 ke Allah le telo akhlak ni kataku
ambak jemper dari ajunan Allah Ta'ala segala neki semoga malar mantar tepada mantan sedua amin Allahumma emotin pertama bi nomor dua bi kulai campura laki-laki bine ben orang sekitar permakin mantan laki mantan bine jandi betoron dari kuadi ngerti emotin teretan Ahmad Faisal orang laki kak dinto biajunan Allah Ta'ala qawamun esefatin orang pemegang amanah cak maturana sontengat seneku kunci na Roma ni kereng laki sandi bine ibutin panapa gapti panapa jepon keputusan panjenengan ni kereng laki pas biajunan Rasulullah ibalain ukuran reng laki ni kebagusa ketika reng laki andi bine Faisal ni kalau ijeling din asaba ni kalau ijeling dari pangkat ben ilmona ni ke nomor 40 betok si pertama Faisal tabun Rasulullah khiyarukum li ahli reng laki sandi bine paling bagus sekali kapi mungkung kok encana Allah ijeling diri apa nak kakek reng laki sandi bine sepaling bagus kakek reng laki suami sandi istri kakek sepaling bagus engkau ini laya dari ilmu na kakek pak alimin kakek engkau ajiling ilmu na pegantengin nasab engkau ajiling nasab pegantengin tunya na basokin engkau ajiling tunya na boleh jangan lo ajiling apa na pangeran kakek ni laya mukungko sepaling bagus kabine arti Faisal sajan sayang kabine sajan bagus kebine sajan esto garaji sajan ngelos kebine sajan cinta garaji sajan abadain sebine sajan tengki pangkat ya juna Allah subhanahu wa ta'ala malar manter tepada mantan laki amin Allahumma melana orang neser kebine gak dinto orang sayang ke bine gak dinto orang cinta ke bine gak dinto jeling bine na teretan bine gak dinto Faisal reng bine tebuna ajunan Rasulullah naqisatu aklin reng bine ni kalau sampurna akala lo sasampurna reng laki jeling reng laki masang taruk mabesek mobil teti bengkel metung alandu manja alakoh dapat sejajana alam reng laki gelenun masang taruk reng laki reng bine lo bisa pak mon bisa nih keng gelenun luar biasa nih kering lo normal otak bagi ngadi kelebihan secara tabiat reng bine lo bisa sampean ngadi kebu kelakona reng laki kadito sesampurna ama reng bine tabun Rasulullah pikir lo pate sampurna reng laki mele nabi ulama ketika reng bine gak dinto padang dalam kata sampurna nah biasa reng bine amen kata tangga lemo lenanya cam ke laki aduh kakek kak makireng lo ento celing bine datang kena jom masakandin aduh lah kakek kak gandim makakire kayak malake celing alang datang kena dikini lamasan kakek lo entos ini kebiasa reng bine nggak nih kebaknya mana reng bine nyaman reng bine lo sampurna akal bi ajunan Rasulullah ibri situng gambaran fa in dhahabta tuqimuhu kasarta mun kake maksa reng bine peloro setong kila akal kake reng lake mun kake maksa sebine kila roy patai peloro setong kila pikir kake deki potong na reng bine kegabai dari tolang bilu tabun Rasulullah malar manter aman ada amin Allahumma tang Faisal tidak maka pada remaku ngadepin raji kak dinto debuno ulama badebi ngadepi nak kanak gene nih kanak gene mau nangis ngis manangis ki ya baben nah kanak gene ngampul ki torot pulang pulin ki ya mau nak gajin baji pai gajin tong gelang akaja ada presiden lain perempuan deh pak galanon letorot ngak nih kena tabun Rasulullah dak ada mata ulama bani sebine sebata selake kotu jemper dedah selake kotu bisa medain dak kakorang makhluk sanya mareng bine gak dinto dak remah la torot
cek kasaren, cek betak, cek pebiasa nokol naudzubillah, cek kasaren, cek sentak, cek ancam. Nika akhlak kita sebagai orang laki. Tapi orang laki bisa metindak ke orang bini, pasayang, pecinta, peneser, ambek tinggi pangkat ya jun Allah Ta'ala, malar manter tepada mantan laki. Amin Allahumma. Nih kereng laki tantretan sedaja sehingga pesan saya pertama cek sar kasar biasa aki kasar cek dan badan palake dari mereng laki si paling cinta ben sayang neser ke sebini nih kereng laki ungkuan. Si nomor 2 tantretan sedaja dek kemantan sedua laki bini sehingga motoro akhlak panapa kiai sehingga cek saling memaksakan antara laki dan bini. Faisal mon rajina sampean keng bisa abda cek paksa gincuan rosak perempuan lagi pada bi hab umuhani mon rakana sampean namong bisa sepedaan 2 eban cek paksa ngakui eban 4 rosak perempuan. Mon gelak bisa namong tempe cek paksa kata king rosak pak lo pernah alam nih. Jangan aja tidak remah silahkan usaha tapi emotin panapa beriin Allah syukurin ketenangan nih kalau ini lebih harta benda yang sekitar kita bersama bukan jaminan agelengan emas senang selancang bende pola sana nih mobil pas mesem punten kesenangan nih kayak pak ukuran ate ni kagak gak lima sampean nyukurin babareng Allah gelanon maki kerang sotogel bija capi mau nenek metin mau syukurin selake mesem sebine akhle dunya akhirat reng senang malar manter pada senang gafi amin Allahumma. Tidak maksaan kan kak dimadibi sana sebine kan kak dimabi sana selake syukurin tapi cek potos asa silahkan usaha malar manter teka hajat amin Allahumma. Si nomor 3 usiat abdi ndak mantan laki khusus emotin nang Islam Faisal orang laki gak dinto cepun ki Abdullah Khantobroni andi kewajiban abelenjain sebine berngaki reng sonteng belanja sonteng kaya pak oh tebeng panas engen orang tebeng engen belanja nih kewajib dak ke laki mon kena syarat 2 nomor situ mantan kebecian otabe lo kebecian keng sebine muka labeng pada orang ngakabin siri pai kobi matuwana pai kobi sebine kaki bila pai kak mon kana ketika gelak muka labeng kenek kewajib abalancain balanja tabun kiai bila dari sopu temu sopu bila berempat okor kewajiban kebutuhan hidup sebine reng laki wajib anafakain teretan tapi emotin alhamdulillah adat ematurah bi ulama eteremah adat nang kita sekalian bi ulama kaji bahas akhlak ban aturan ematurah eko mon ki mantan anyar eko bi abanizar eko bi matuah eko bi reng sepo lana mungkin apolong seroma seumpamana sebulan 2 bulan setahun 2 tahun ayo lebeng sompeng ayo ala petangkung engko nekat sebun ulama mon lebada senangkung sebine renah nekat keker kewajiban dak selake aroma atretan patang tolong malar manter pada jember kapi amin Allahumma. Kemudian tadi sampai mantan anyar kedagung kemabelan naga langsung seneka beda aturan akhlak ketika ki tangkung bireng sepo Roma ki beri yakna Roma kena kake ari kamar bun lauk kena kake dikepon geger kewajiban selake deritan emotin tebun ke hon sekalian ki Faisal ketika kita andik kewajiban belanja ni kemon lo ebajar tadi otang Nike emotin, tadi mon seumpama nang hari Minggu, andik kewajiban kula wajib majar 20.000 kiai. Ternyata nang hari Minggu lo bajar, dekik sana hari Senin 40.000. Kula emot tabun ke sipul ko harta berani, peenga orang, seko cak majar belanja sangku ko tu majar PC benar. Emoti pak, kadang belanja ni kalau puto dak PC, contoh, ni ke rumah kula, ibu di beras kula bada, ibu di kula pereng bada. Ibu dibuja badah
ibu dia ngang deng dapur aing bada engki mun la bada seta ada pas bareng memang ading kula lo wajib majarobeng lalak ngalak tibi ibu dirulek dak temare kecuali ada pana ada beras ada air lah nih ke keluar obeng ni kay mutin lah tantretan saja ketika belanja gak dintolo ibajar ni ketati otang sabuna ke khon mon otang bi sebine etaki etunya ki pentenan akar apa tu nang bangkalan ni ke pentenan tapi saya takut naudzubillah takut berujung de pengadilan ya juna Allah taala panapa saya serakin apa ki ya juna Allah ketika bini nuntut kakelah kala ulama ka kakelah kala soki ka kakelah kala ahli ibadah tapi kok bi kakelah mbak lo ibadain anang lo ibadain pangeran kula nuntut berapa banyak orang gagal ya juna Allah taala orang laki sedak swarga burung malar mantar pada selamat amin Allahumma neka akhlak neka syariat tapi Islam andi aturan lain dak mekiai umuhani ingin silahkan sampean nuntut ketika berdaga keurangan di laki ya turen haga sampean sebagai istri tapi nasihat dengan Islam ada kalanya reng laki reng bini megegar dak kewajiban ada kalanya sebini iya ka engkau tahu kakek bungo nang sabe kakek leka basar sari penting kakek online lo cukup ke belanjana engkau sabar ka ayo bedana ledeer bersama nek reng bini swarga maka kerdak kewajiban demi keharmonisan rumah tanggana palar manter jemper gapi amin Allahumma engki dengan nang aku sayang dengan nang aku cinta dengan nang aku sampai kemaisan kak engkau bi kakek tapi ketika selake salah sokone tuntut ya jun Allah lah jak sampai seneka nawa boleh ajun Allah taala reng bini secinta kalakena jak sampai lake teretan apa tu nang pengadilan baaban bering sangi Roma pada remamon sahabat tubi lakena tibi ya jun Allah pikir begeger ketika laki oleh lo depak gagarep ngirim pada renah yang terlaki sebine semoga malar mantar pada jemper kapi amin Allahumma tadi ingin mantan bini benepas main aturan tuntut tuntut temur bi Allah taala ayo lo sokoren selaki leke berek ke temur kan kak di mabedana bi Allah taala soro patang renah bi Allah taala soro patang mahamin nomor 4 pesan dek mantan sedua senga Faisal umuhani ketika cebon ke imam orang pun ketibi pada bi nikah tapi ketika adik mantan adik bine pada bi gelas yang pertama kedua tek teka kadang ketika ada masalah dalam keluarga pesena para guru tengkina nak Faisal cek melain bine nah cek pabiasa metepak bini ya dengreng sepona cek pabiasa melain laki ya dengreng tua bentan teretana mon beda pereng lo patai sepak laki bini eret tanangah eret astana pemasuk ke kamar bicaralah dari hati ke hati ini lebih buka nang perempuan sehingga kadang orang sebini ibalai adang tatang kena kadang ibalen adang rengpa betapa kadang pecah atenah raji kulaban ajunan otak berakan pancenan sedaja tidak ramah kiai akhlaka ketika ada perempuan lo sepak berempek eda lima kulai ngak sebalik lambat nang kemundung teritan kulai ngak nah saya ngak ya tuh tajak sampai keding dek kamar matuan ajong tuat benih tuat ni benian ngerti tuat ketika sok mana tukaran ngerti mana tukaran sehingga kakek kamar semak bik matuana cek sampai keding dak kamar matuana cong lapek rempek edalem malar manter aku rasa terrosa amin Allahumma sanai kecukan salah situng pepesan dari para ulama reng laki nikah Faisal nang tengah sehingga le dak ada nang tengah agak dinto sehingga reng laki ku lebih makai jazuli jauh hari meloloi ke bala dak kata tangke sonteng gak dinto dabang iki bikula meloloi ke bala kula lambak saaraja patojuk bik jazuli almarhum rahmatullah alaih takut kula ingat jom kaki ngi babi ni ke romana engki mak ge pai garis sangkir nang gendon mak gae ada nak kaki nang tengah dina ya embun kaki sabak ikanana
bini na kaki sabai ikacira kaki jak mereng ke bini na dok jong deki embung lo namo alam na kule nga deki sabali ka pakai ngembun malolo bini lo ling jeling nga Dika dintok Faisal jadilah ring laki sebisa nempeng dalam serkara na bekton ring sepo beki dak ring sepo bekton raji ngereng apolong bi raji pesatabil dalam maksa kebadan gak dintok ajarinin kebadan celing para celing tatang kena celing taretana berilah waktu dak mereka masing-masing sebinik kau tu paham selaki kau tu paham nika emotin salah situng pesan rukuru nika emotin tantretan khusus semantan sedua timen kula searah dia ketika ngale dari tengkina dak kabengkalan bini kula tekuk be macam di abdina ni Zahra Ridwan rahmatullah alaiha oh jangan ni ka ba kula engak bain beng mon reng bengkalan sebani tepang kapina kaki makilo tepang pang matepang ya ni subhanallah gelenon pemesen sedepak ke ateh katina po orang itretan Faisal katina bacarana kula emot databun Syekh Tariq Sardar ardihim fi ardihim wa darihim fi darihim kaki man badera manoreng toro adat ben aturna paranna orang emaro manabi tibi eden kula main dak reng toncung kutu meranna orang toncung ingat napa adat tiga dinto dak tretan mantan laki mun bade gak dinto sene kejukan dak tretan mantan bini mun bade nang keramat singa cek lanya lain aturan sebedai tetangga lebih-lebih dek para lebih-lebih dek keluargana lebih-lebih dek matuana toro papada sateretanan papada sekeliran sebelan satatanggaan ambek jempera malar manter pada jemper amin Allahumma sanai kecukan segala naki Faisal kul dimin lambat tabang kula engak sebelain nang dalembun lauk emoto kula toju elencak petekuk bi menjadi bini gula teretana abah gula Faisal dong enge ya enge nak mon bada matuana kaki tongkul toot patoron nikah bahasa nah mon bada matuana kaki tebang tang gentangan makilo anak tek toju dong mon matuana lesoh kaki lesona gula enggak mon matuana lako noro alako dong nikah bahasa matu dari rengkona artinya apa? Faisal senga dekik motor repot etane na pakunjek bejaan HP ke tak ada kente nolongin sene kecukan ni keramat umuhani dekik reng sepo motor laki motor bini tebang repot dapur paking dengan nengi romana keluar ke dapur bento reng sepo na bento matuana teti tera teti nur dari akal matua mesem lebat akhlak bagus mantan laki mantan bini malar manter masan nagapi amin Allahumma sene kecukan sebelum terakhir motor ada buan orang enggak dintok ya kor di dabuna ketika ada kakak ada bu engak napa ada kakak mela nabi ulama mulai malam mangken Faisal mulai malam mangken reng sepono umuhani bapak benembun reng sepono sampian abah benembun sene kejukan teretan umuhani se kakak angke baki kakak epar angke bakin kakak epar aling kebakin alik macading umuhani angke baki mujadi sene kejukan tantretan umuhani angke bakin kalaban teretana sebalik umuhani mangken kan mana mangken sering sepona Faisal ring sepona sampian tretan kakak aling Faisal tretan kakak aling sampian macading Faisal macading sampian tretana tatang kena Faisal tatang kena sampian demi Allah sampian lo ciling nasabah sampian lo ciling ilmona sampian lo ciling tunyana sampian ciling akhlaga malar manter genteng akhlak amin Allahumma paling akhir tantretan sedaja umuhani egen reng bine semul jemongku ajunan Allah lo celing dari nasab lo celing dari amal ibadah reng bine sandi laki celing di napa nak kiai reng bine sandi laki semul jabi Allah taala inilai kan kak dimmah meseneng selake sajan alatin ga selake sajan meseneng selake sajan esto selake sajan molja ya juna Allah taala mela nama torah hani ngeen paratin monero mana mandi asampo asikat gelanon mur kemur dari rumah ambek mon raka datang dari luar mesem tangan ala abang reng laki ne kokor yelos reng laki ne kokor mesemen gelanon la kelat taranatin ada ki ba
jaga bater ereng bini kan semangkot oneng cara melana solong mon mantan ratin gelanon mon acara iluar latin tak pemain Roma kadang das terbak coba sayang kue pung sempung pun barak bang riba gelanon jak sene kebuk yatoren ratin mon mantan tapi enge hani karatina kesaina kegentenga keceleba sampian nomor tung untuk lakeh Roma malar manter jemperatunya akhirat amin Allahumma sehingga nikah pesan guru juga pesan ke imam engen mon lambe Faisal kepada ke timur silahkan caucan ceng lanceng pak mulai kol 2 mulai kol 3 silahkan umuhani lambe tebang ban perabana kepada ke timur kadang lo amit dereng sepo amain seteretanan sebelaan tapi tolong mulai malam bangken ketika keluar Faisal engen bedebi dengan be Roma ketika umuhani cak keluar dibakar kecuali etin dari rakeh sene kecukan dari Kak Dinto tolong jaga waktu keluar san malam engkau andik bapak benembu engkau andik matua ketika akhlak Kak Dinto teratur kecemperan ben pertolongan Allah Ta'ala sedatang bahkan umuhani seporana Abah Nizar Haji Nizar emotin cabun ulama orang mau nanti anak bini pas andik manto kotu rela atena sampian mondrik bering umuhani nomor 2 mari Allah Ta'ala kajeng Nabi rukuru pas sampian Abah Nizar tapi ketika malam mangken sampian mari laki nah ngerti jadi mau yolok Abah Nizar di daja payolok Kak Faisal dari lauk ke lauk ke lu atur lagi anapa Banizar kau tutek etekku dah Nabi Allah bahasa per ya anak ceping kaki andi imam melana nekereng bine ko tureng lake suar kena kaki umuhani apan cangran na Kak Faisal mon Faisal para Nabi kake ambek suar ke awlogan kaki deki tapi makile ibadah gena duha tahajud Quran keng dak selake alaban selake ada bendera selake saya lemon tebang jembar meloloh ain tep labang suarkan dari ajunan Allah dari Kak Dinto reng bine situng bekteen selake sebelum reng sepuna ingin tapi Islam lo temping bi Allah Ta'ala Kak Faisal itu kaki dengan nang Faisal umun seneka nyaman kaya napa jebon kula leres napa jebon sampian tapi Allah Ta'ala maha oneng Faisal bi Allah Ta'ala ya los Faisal kake ya cek sampai ngadaan bi bapak benembun ben matuana tadi sebenek nyandar Faisal Faisal nyandar dek matua ben reng sepona reng lake nika mon tepak mon bertentangan bi matuana dak ramah selake sebine yolok matua di dajah selake di lauk reng lake mon tepak kalak HP na pak mon semak yen teren matuana bah tak langkung kalaban alos alik ki kaparlo mon sampean tak pate barlo bi kule kiba tapi mon sampean cek parlo ya tara kimen king kula nya on etin mon bisa kiba kula kada ya toren mon yetinin bek tatimen dek Kak Faisal mon lo yetinin selake lo oleh aleng ka matua perempega belana tabun abu ya ali kalar senga lake bine ketika ki apolong bi matua lebih-lebih masraakin sataja perkara nah dek matua bandeng sepona minta pimpin dalam jalan kebagusan malar manter pada tepak akhlaga amin Allahumma para bapak para ibu tantretan sedaja sepaling akhir motor ada mantan sedua hiduplah kalaban akhlak setepak ambek dekik cempera dari ajunan Allah Ta'ala akhlak yang terani sedua akhlak ben sekitar Kak Dinto seni kecukan sen nomor telo akhlak ka Allah ngerti motor apa jeng buat dua ni kamar teka seminggu sekalian jalin tikir buat dua ke Allah Ta'ala mon Kak Faisal abag enteng bagai ngak bi sebine kalaban alos mon sebine abag enteng soamana bagai ngak bi Kak Faisal kalaban lemes saling mengingat saling amaafakin saling memahami insyaallah jalinan dak telok perkara akhlak yang tanlagi bine akhlak yang tanlagi bentetangke akhlak da Allah Ta'ala lo cecer ambek dunya akhirat ben suargana malar manter tepada mantan sedua amin Allahumma para bapak para ibu tantretan sedaja
kak dinto si bisa ya torakin salaban lo foto nyono sepurah sederek betes ingin mantan laki pabagus niyata pagantang akhlak jemper tunya akhirat hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.